barangay official, enforcers, kapulisan, kasundaluhan. Kumusta kamong tanan? Ang Ginoo magapanalangin ning mga orasa. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat ni Maura sa mga kaigsunan uban sa atong programa director nga na-open ang atong regular page nga mo ang morning prayer edition online coverage page. Good morning kang tanan ning Maura sa ang Ginoo magapanalangin nga ni mapanahon na ato nasad nga pasidunggan ato nasad nga daygon ang atong buhi nga Dios nga ni mapanahon na nga ang Dios nagpabiling maayo ang Dios nga di naghatag kanatog laing nasad nga makaygayonan nga ni mapanahon na kanunay nato pasalamatan atong buhi nga Dios ning mga panahon. Ay na ilaben kanina kaigsunan. Og dalay ko atong Ginoo og alang sa tanan natong mga kaigsunan sa outlers from good morning sa tanan nga mga kabahin kang sister outlers from good morning kaning tanan ning mga panahon na. Og alang sa kang sister Jessa Russell Magdosa Torrijos, good morning ning mapanahon na panalangin kamo kanunay sa atong buhi nga Dios nga ni mapanahon na ang Ginoo magapanalangin nining mga panahon na sa kaymayan sa atong buhi nga Dios. Yan ilabyan kanindot makaigsunan nga ni mapanahon na ang Dios kanunay nagpabiling maayo, ang Dios kanunay nga nagpabilin nga anaa kanunay nga naghatag kanatugdugang kalig-on kadasig nining pagkinabuhing Kristohanon inana pagkamaay makaigsunan sa atong Ginoo. Also nga to sa itong testifier, good morning usaham nga to kong Mr. Janice Diokino uban siyang mga ginikanan, good morning kang tanan ang Ginoo magapanalangin uban sa tanan niyang mga kaigsunan maayong sa kabuntagon kaniyong tanan ning mga orasa nga ni mapanahon na pamalandungan palminawa ang mga kadaugan og labi na sa atong mag-awit karon Sister Don Bia Villamor Igrote ni mapanahon na. Okay, ug galang sa itong mga kaigsunan sa group chat sa Chika Minute, Branch 21, uban sa kong mga ka-office mate, good morning kanyo Ma'am Answer, ang ginamagapalanin kanyo ning mapanahon na. Hatagan kamo kanunay sa Dios sa kusog kabaskog, uban sa itong mga kaigsunan nga ning mapanahon na. Adunay mga balatian kumplito ka kayuhan ihatag sa Dios ning mapanahon na. Good morning sa itong mga ka-office mate. Panalangyanan kamong tanan kanunay sa atong buhi nga Dios. Uban sa itong Kabats 94, good morning sa tanan nga mga classmate during sa high school life ang ginamagapanan kaning tanan. Asa makamunahimot ang karon panalangyan kamong kanunay sa Dios nga ning mapanahon na atong daygon atong pasidunggan ang Dios tungod kay diya lamang sa atong Ginoo ang tinud nga kabulahanan sa usa ka tawo. Inana ilabihan kanindot mga kaigsunan. Mananga good morning kaning tanan ang ginamagapanalangin uban sa atong mga ka-churchmate sa ka-group chat sa atong sa church. Good morning panalangyanin kamong tanunay sa Dios nga ni mapanahon na taliwala nga nindot pa kay nga ikatulog pero ni mapanahon na ana sab kamo nagapatalihog ning atong bulaton panalangyanin kamong kanunay sa atong buhi nga Dios nga nining panahon sa atong pagpanginabuhi nining kalibutan nga kinahanglan nga ang atong pagkinabuhi diha uyon sa kabubuton sa atong buhi nga Dios kay taliwala nga hilabihan atong pagpaningkamot nga ang atong pagpaningkamot nga dili mo'y kabubuton sa Dios masayang ang tanan pero kung maningkamot kita nga kuyog ang atong buhi nga Dios uban siyang kabubuton hilabihan nindot makaigsoon kay adunay naghulat nga kanang kinabuhi nga walay katapusan inana kanindot ang pagpaningkamot nga kuyog na tong Dios dalay ko na tong Dios og alang sab sa atong mga parintihan sa Lutaw Clan. Good morning sa tanang mga Lutaw panalangin kanunay sa Dios Luzon, Visayas ug Mindanao. Labihan nagkakatag atong magkaparintihan sila kadayang nini atong nasud ng Pilipinon. Siguro nasab sa laing mga kanasuran. Wala ta maginilhana mga kaigsunan pero magkaparintihan pero ni mapanahon na tuguti ang pulong sa Dios nga mukuyanap nga atong mabati ning mapanahon na
Tungod kay usasab kita nga diin mga kapamilya nining kalibutan. Pero ang pinakanindot kayo kung mahimo kitang kapamilya diya sa kinabuhing Kristohanon. Kaya doon ay nagahulat nga tinuod nga kalipay. Labihan kanindot mga kaigsunan mo ng pinakamaayo pinakanindot nga ni mapanahon nga atong simbahon, atong alagaron, atong buhi nga Dios kay diha sa kinabuhing Kristohanon ana ang tinuod nga kabulhanan kalauman sa usa ka tawo. Okay, dalay ko natong Ginoo ning mga oras sa mga kaigsunan. Kumusta ka mugtanan atong mga kaigsunan sa nagkadayang mga kanasuran. Good morning kaning tanan. Panalanginan kamong tanan sa Dios ning mapanahon na ato na sad nga pasidunggan ato na sang pasalamatan ang atong buhi nga Dios. O galang sa atong mga kaigsunan sa nagkadayang mga kanasuran pinagisab ni atong social media. Adunay mga komento na nga nanghahid mga kaigsunan. Pero tara nang mathatagag pagtagan sa diyang atong ma-review. Sister Janice Dikino, good morning. Salamat sa imong sign of love. Panalangin ka kanunay sa Dios ning maurasa. O kang Sister Jennifer Tab, salamat sa imong sign of love. Ang Ginoo magapanalangin uban sa imong tibok panimalay. O sa imong sign of praising, sign of clapping, ang Ginoo magapanalangin. O kang, okay, dalay ko na itong buhay ng Dios. Ning mapanahuna, panalangin kamong kanunay sa itong buhay ng Dios. Ilabihan kanindot mga kaigsunan ang mga maabtikon nga mga komento. Brother Nestor Lapi, good morning kanimo Brother Nestor. Pansin mong tibok kapamilya, kaigsunan, ginikanan, ngani mapanahon na o makabati sila sa pulong sa Dios. Ngani mapanahon na ngang pulong sa Dios mabati sa matag usa. Labihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga kumusta kamong tanan mga Olapi family. Ang Ginoo magapanalan kaning tanan. O bansab sa mga empleyado sa Biliog Glass Supply. Ang Ginoo magapanalangin protection kanunay sa Dios. O ban sa tanan nga mga customer panalanginan sa atong Ginoo. Ilabihan kanindot mga kaigsunan. Also nga to Mr. MM Olapi anakaw sa Los Angeles. Good morning kanimo Sister MM. Ang Ginoo magapanalangin kanimo hantagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabasko. O bansong langgang kapikas og sa tanan nga mga kabanay kumusta kamong tanan ning mga panahon. Also kang Sister Julie Kalapi, good morning kanimo Sister Julie, panalangin ka kanunay sa Dios sa tagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabasko ning mga panahon uban sa kalipay kalinaw sa kinabuhing Kristohanon. Also kang Sister matupan Sister Jolie, good morning Pastor Diaz Lutaw, and to your family, God bless. Okay, salamat kanimo Mr. Jolie, pananayon ka kanunay sa Dios ug matud pa niya nga nawala ang signal. Basid mo balik ra na karong signal magkaigsunan kayo sahay magkawala-wala ang signal lima panahon na. Pero salamat sa Dios nga magkabalik-balik ra gihapon. Okay, dalagan tong Ginoo kang Mary Tara Palasimak. Okay, good morning kanimo Sister Mary. Panalangin ka kanunay sa Dios ning mapanahon na. Tagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog. O kang matupag, good morning to all viewers. God bless us always. Okay, salamat kanimo Sister Julie. Ang Ginoo magapanan kanimo ning mapanahon na. Atagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat ni Maura sa magkaigsunan. Nga ning mapanahon na o nagdo nagipaghinay sa itong signal magkaigsunan ni mapanahon na. Pero salamat sa Dios nga ning mapanahon na labihan kanindot magkaigsunan nga taliwala sa mga usahay atong mga internet connection usahay ning atong service provider sa maong kahimanan usahay nga moabot ang punto nga murag may lagi nang mamatod pa sa uban nga pag-abot sa kanang tingbayad hilabihan ang maayong pagpangulikta maay gud mangulikta makaigsunan pero di sa mabayad putol man sad mo na nga andam gid sa pagbayad ang matagusa nana mga kaigsunan mo na nga ni mapanahon na makaigsunan nga ang Dios atong kanunay nga pasidunggan ang Dios kanunay atong pasalamatan ning panahon na nga ang Ginoo gayud nagpabiling maayo sa atong kinabuhi. Ang Dios nagpabilin nga atong simbahon alagaron atong buhi nga Dios kay diha sa atong buhi nga Dios ana ang tinod nga kabulanan kalauman sa katawo. Mo nang pinakanindot makaigsunan. Mo nga dalay ko atong buhi nga Dios ning mapanahon na nga ning atong kahimtang karon angay natong pasidunggan, angay natong pasalamatan atong buhi nga Dios kay ning mapanahon na nga ang Dios lamang ang atong bugtong nga kalig-on
bugto nga protection kay ning mapanahon na hilabihan. O di gid nimo masabtan ang dagan sa kapanahon na ni mapanahon na tungod kay ang mga katawan kung kanunay ka maminaw sa mga balita, mabutang panahon nga ma-stress ka, mabutang panahon nga maluya ka, mabutang panahon nga malisang ka. Pero kung paminaw nimo pulong sa Dios, sadyang maminaw ka sa pulong sa Ginoo, dili stress ang imong madawat kundi presensya sa Ginoo. Sadyang madawat imong presensya sa Ginoo, munang bation nimo ang tinod nga kalipay kalinaw sa imong kasing-kasing. Inana kanindot mga kaigsunan. Pero magminaw kag mga negatibong balita, muna hinungdan nga o mismo sa imong anino, mahadlok ka, makuyawan ka. Mismo sa imong magminal sa kinabuhi, mahadlok ka, malisang ka. Pero kung ang pulong sa Dios mong paminahon, gutob na sa imong palibot, imong higugmaon, imong mahalon, tungod kay gibati man imo ang presensya sa atong buhi nga Dios. Inana kanindot mga kaigsunan, muna ni mga panahon nga nining atong kahimtang karon nga ang atong angay nga pasidunggan, angay natong pasalamatan, makanunay kitang magapasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios. Labihan pagkamayo. Okay, dalaygon atong Ginoo ning maorasa makaigsunan nga diin ang adunay na daghay mga komento makaigsunan nga nangahid ning maorasa. Pero salamat sa Dios nga nagyapon kamong malipayon tungod sa matud pang ilabihan ka mabtikon nga mga komento sa atong mga kaigsunan. Muna nga inana ka nindot nga din ang Ginoo nga nagpabilin nga anaa sa atong kasing-kasing tungod kay kanunay kita nga nag-alagad nagadayeg ngadto sa atong buhi nga Dios. Ug magampo kita lang sa pagsugod ni atong bulaton. Kani mo labing gamahanan silimbahon nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios nga maorasa. Nga ikaw gayud maayo sa mong kinabuhi, ikaw gayud nagpabiling maayo. Nga ni mapanahon na Ginoong Dios, pasidunggan ikaw, pasalamatan ikaw ni maorasa. Laygon ikaw mo kaming tanan. Okay, dalay ko natong buhay nga Diyos ng mapanahon na makaigsuran nga ang Ginoo. Kanunay maayo may sa atong kinabuhi nga ning mapanahon na atong simbahon o alagaron atong buhay nga Diyos. Inana hilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga ning mapanahon na nga ang Ginoo magapanalangin ning maorasa. Okay, dalay ko natong Ginoo og ning mga panahon na mga kaigsunan ato nasad nga pasidunggan, pasalamatan atong buhi nga Dios. Nga ni mapanahon na nga ato nasad nga himayaon ang atong buhi nga Dios. Ni mapanahon na pinagi sa mga langit tong mga lawiton. Atong tawagan sa mga tong mag-awit karon, Sister Don Bia Igrote. Okay, dalay ko atong buhi nga Dios ning mapanahon na. Okay, dalay ko natong Ginoo ning maoras sa mga kaigsunan nga diin usab ning mapanahon nga ato nasang simbahon, ato nasang pasidunggan ang atong buhi Dios pinagi sa mga langit tong mga lawiton. Okay, na nakaroon sa pikas linya nga atong igsoon Sister Don Bia Villamor Igrote. Maayong buntag kanimo Sister Don Bia. Ay buntag sa tanan, ang buntag pastor para sa kaawat ng Diyos, pag ang mensahe alang sa natutungsan
was coming next year. It's not what you heard. You search much deeper within. You love feels of you. You're making it into my life. I'm coming back to the light. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've done. It's all about you. It's all about you, Jesus. Heal memories of life. No one could express how much you deserve. Naked home, all my love is yours. Every single word. I'll bring you more than any song from a song and song. If it's not what you ever had, you search much deeper within. You remind things of you. You're making it to my I'm coming back to the worship, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've done. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm coming back to my worship, but it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've done, but it's all about you. It's all about you, Jesus. God be all the glory. Okay, salamat kan Mr. Bia. Imong pangamusta, nakay pangamusta diha? Nakay panimbaya? Kuan, basta may buntag sa tanan ako lang i-greet. Kuan, gagahapon, Happy Mother's Day sa tanan mama. Og advance happy birthday kay Pastor Celestino Basahan. Og hi sa mga nananaw. Good morning. Okay. Basta Pastor. Okay, salamat Mr. Bia. Ang Ginoo magapanalangin kanimo, panalangin ka kanunay sa Dios. Okay, dalay ko natong Ginoo Mr. Bia Villamor igroting ani mapanahon na makaigsunan nga nagpabilin nga mahigid ang Ginoo siyang kinabuhi nga diin ang iyang talento sab. Iyan sa gamiton diha alang sa paghimaya sa atong bayedos. Og dalay ko natong Ginoo og naka-viewing man si Attorney Mika Kabatingan, malihog ra ko attorney sa pag kan sa atong presiding judge kay nagtakatawag siya wala na ako natubag tungod kay kamulot tag programa mo na nga palihog ra ko release sa message nga mo kuan ako sa iya karon mo kontak ako pag after sa atong service. Okay, dalay ko natong Ginoo. Salamat para sa makaigsunan nga tungod kay nagpabilin gid ang Dios nga maayo sa atong kinabuhi. Muna kanunay nato himayaon, kanunay nato simbahon, kanunay nato alagaron natong Ginoo. O taliwala nga nining malisod nga kapanahunan. Nining atong kahimtang karon nga naa kita sa matud pa nga bisan ang mga eksperto nga mga tao. O di na nila masabtan ang dagan sa kapanahunan kay ang panahon manggod mga kaigsunan. O muna nga dili matugkad sa tao. Ang kabubuton sa Dios unsay gustong mahitabo muna nga sa panahon nga ang tao
magahinolsol sa panahon ang tao nga mubiyas tanang matang sa pagkadautan muna nga ang Dios usab magasipti sa tanan nga makatawhan. Pero kung ang tao magmagahion sa kinabuhi na muna nga maabot yung punto nga mahimog yung mahimong masanksyon ang usa ka tawo nga na isa tong panggobyerno kung di mubiya sa pagkadautan ang usa ka tawo munang mabutang panahon nga muadto gid siya sa mabugnang kulungan. Pero kung ang tao magbinutan, mabitaw na sa atong gobyerno sa imo Sturgeonis, hulat lang ka Sturgeonis, okay? Tugod kay makuha na tong coverage sa ina na mga kaigsunan usahay at mga atong si Sturgeonis Diokino, atong siyang pagtawagan ni Maurasa, okay? O alang sa siyang paghimaya nga sa atong videos. Okay, dalay ko ng ito. Okay, dalay ko na ito, Ginoo, og nakita ka na ito nang tawagan ng atong testifier din. Aduna siya mga pag-awit gihapon. Kay kanang gingon sa balang kasulatan nga ang malipay nga kasing-kasing paawita siya. Unang kutob sa ang atong mahimaya nato atong videos. Okay, maayong buntag ka ni Mr. Janice. Ang buntag sa tanan, ang buntag Pastor Elias. Okay, parahin Mr. Janice. Ang buntag sa tanan, ang nakata na itong buhay nga Diyos sa iyang kamaayo sa kanunay at sa kada adlaw. Ang igsoon. Ang ako ang testimony karon mga igsoon is kung unsa tong may mabago pala ang mga nakapaligon sa kuan sa pagpakalagad gid sa Ginoo nga tinud-anay og kaning maligot. So, atong mandi okay ra, Pastor, dili. Okay, loud and clear, okay, padayon. Pasensya na mga igsoon kay napagaw jud akong tingog kay. Atong mandi gipilian, gipamilian mi na kami ang mag-lead sa praise and worship sa Sunday service next ay kagapon. So sa pagpili sa mo ating dili ako bitaw imagine nga nung ako praise and worship kay atong last nga praise and worship dili jud ako makita nga di yun ako ma-realize nga nag-praise and worship pato kay more gid ko gakanta bitaw sa mo to. Na-realize na ako nga hindi bitaw deserve sa Ginoo nga ini basta-basta lang mapagdat sa ipahamot yan ako sa kagalingon nga dili balibad sa ako akong litrihan akong di susi sa kagalingon nga deserving bagid ko halad diya sa Ginoo mo worship diya sa Ginoo kay kung ako gali ilang yon nga mag praise and worship ko dapat ihatag yun ako kung may anak sa Ginoo deserve gid niya ang like paghipaya mo to nga ina na lang ako mga kauban sa mga young people na nga pwede pa nga lahi na lang dili ako kay nanana bitaw dagan kay kubrason sa kong what if bitaw na apay better ako tapos ni-attend ko atong Wednesday sa midweek service sa men's o women's department. Isa sa mga
ay naay ka nagwali na ningon siya na ang pag-worship sa Ginoo, ang pagwali sa Ginoo dili siya maayuhay. Na ko nga sa mga galingon nga dili gid ko dili ko convince bitaw ato kay di para sa ko dito ka mamuhalad siya sa Ginoo kay namang kung tunggan sa pagdili ka kanang di pa with bitaw full imong ano niya di pa kita ka kinang tawgan niya di og kanang matinud-anon diya sa Ginoo wala lay hinungdan imong pag-worship sa Ginoo. Sumauto gipanindigan jud nako nga ingon ko dili ko worship dili ko mag-lead sa worship. Mao to gabi atong nag-ingon ko nga dili ko ringan ako mga young people nga dili ko mo dili ko magpaalig-alig og nana. Tapos tingala ko init kaya akong lawas, init kay tanan ako. Ano naglain kaya akong gibati bitaw. Mura bitaw pahinumdum bitaw to sa ako sa manong balibaran ako siya na bitaw. But wala ko kabayon sa tuming tapos ako init kay ko. Higilantan gid ko kano bitong taas na hilanat. Pagka wala gid ko ni na-realize nga basin ginabadlong ko sa Ginoo kay nanay nga kanig ano lang gyapon ko ingon ako nga basin sa panahon na kay init biya kay kang para panahon mo to sunod nga mga adlaw ako mama iinat tong dako alas 11 ano siya na gikan ay before ana nga adlaw kay apo na ana kay nang misagta kay mga ligo lagi daw sila niya ako kay gilantan lagi ko niya uban na lang ko sa ila kay wa may mubantay sa ko nara ko isa sa balay paguli na mo okay pa kung mama to din mga alas 11 na to sa gabi na siya gibati sa iyang lawas na di siya kahinga niya labad kay ang ulo iyang bitaw mga expon kay pula pula nya lagom kay iyang lips nya gapamurot-murot bitaw ay kanang ubag bitaw gid kay iyang tahong tapos iyang tibuok lawas kay katul daw kaayo at ingasikit ang pangatong istorya sa kuha ingon siya nga ni kanang lain daw iyang gibati nya ikaw syempre ikaw nga anak multag makuan ka nga sa mga wala man kayo at kay kamera man to duwa ni mama atong matay kung pukawon po na akong papa na kung putoy man po akong papa lisod na amo pa siyang disturb pagtulog walang nagaya so kamera to istorya ming kung naman sa date ka hindi siya katul daw kay tanan niya lawas sige bitch pangatong sa mga samad pati ang likod samad dagdagan nakigsamad kay iya gid hindi pato lagamit mga kaho sabi yang gipanggamit ayun sige ang iyang nahong gagaanam pula pati mata niya pula niya labad na kay ulo di kay siya katarot ang ding ko gaipiton mama wala gid wala ko'y hanaw unsa kung buhat na di akong gipukaw akong igsuon sa pika sa likod namo ako siyang ginana dan adto sa hospital bi kay nga ni si mama wala ko man ko pa sa ibuhato na ako sa iya kay wala mo ko kasabot unsa to medyo na sa di ay mo to gituan na ma magpa-hospital ta ni mo madili siya mag-hospital kay kadan amo na lang lagi daw tong pukapon tong taga-sintro sa mga nga. Mo nalay pahilot sa iya. Nasuko ko nga, ma'am, sa may kailangan yung ipahilot. Ana nga katul, man kaha, nga namula-mula, man yung naong. Insa man yung ipahilot, ana ka nang, dili naman kakaginawa, pahilot pa lugar. Di mo sa yung ipahilot, lugar na imong kilao. Anak ko, tagan ako siya gi-explainan nga, ayaw gadlog. Ngayon din siya nga, hindi siya gigod na, kini malog di siya swab test nga kunya ikaw Silvi anak ka
pag makita niyo mo siya nga galisod og ginawa ang sakit yang ulo di mo masabtan ang sa iyang gibati. Di ako gi-force gi-convince gid ako siyang maayo na mamadto na lang lagi ka sa hospital. Uban sa tabang sa kuya, ginan siya nga pumayo na pag ginulong mo na sa hospital. Kasi lag hospital tayo, di man pwede nga sa motor, tulo ka buok. Ako, nagsakay ko ako alang sa bataban niya. Naguna na sila mama sa hospital ako. So, ako, madlupig ko personally, madlupig ko sa og sa kagabal-abal kay na ako'y trauma about anak. O na ako nga trauma kay masakay ko gabal-abal kay sakay ko gabal-abalas dugay na to nga panahon sakay ko gabal-abal giharas bitaw ko sa driver na wanto nga nakwit kay trauma about anak pero ana ko sa Ginoo nga ikaw na yun bahala Ginoo sa dala na mama sa hospital. Ako rin ito isa ni. Nga pag-andar pag naman sa bala-bala kalimot kung ampo bitaw nga. Kanang bantayan mi sa Ginoo, guide mi sa Ginoo sa among biyahe. Pag kuana mo mabalabal naay nakatag auto nang apit na bitaw kanang nagkuan gid sila tabo na gid sila bitaw walay gusto magpaikot bitaw sa ilang dalan. Ya ako kulbaan na gid kay ko sa ko sa kanang ana gid ko pasaylo agid ko Ginoo kay nakalimot na ko sa katata nakalimot ko pag-ampo. Wala nalimutan ako nga. Ang kulbaan kay ko sa mo to akong kakulba di abot sa balaban. Ya. Pero ako muna na kay mama yung ko nga maabot kasi mama sa ospital, okay na. Gabi ako mampu-ampu ato na. Dili unta siya. Unta ka na bitang dili siya lisupi-surod dito pag-apot niya sa ospital. Nagapo ko mga isa. Pag-ampu-ampu na ako, nag-worship. Nag-try ko kanta-kanta ko. Baala, nag-unsay matunggan sa ako. Nag-abalaba driver. Nagkanta ko, tingala ko so pagkanta na ako kasi pag-ampo. Kanta, tingala ko kay sa tigasulod ga istorya sa akong dila magisuon ba ako kasabot na sa pag-abot na mo dito sa ikilagid gyapon ko kanta ka nakapit sa entrance natingala ko na ako mama sa entrance ko nga nasuko kay kung mayo ko nga ma'am sa man mo gihulat nga wala pa man kami sulod dito wala pa ni sa niya ako ba na ba mayo kay init panahon daw big di ko ipasol sa iko'y pasulod ubig sa pagtakpo dili kasulod kita ang ako ang temperature nasuko ko sa iya nga bisag ka mga nganong malaman ka na dayon siya sa kuha nga wala naman okay naman ko hindi na kaginawa naman kong tarong niya iyang tingog okay na wala na doon yung labad sa ulo pero makita pa na ako nga nakoy burot-burot gamay pero nawala na kapula sa iyang mount pasalamat din kumayo sa nagis ka pala dyan ko'y mahimo kung ako ang sa akong kagalingon lamang kung ang Ginoo wala dyan ko ito yan ako nga gabi dyan ko'y Ginoo wala na ginimogi palisad-lisad ang mama rito pa sa hospital kay kung ako lang kung uban po ko ako dili ko kasulod kaya nga ako arang kuya kay init gid kay ko ato nga init gid kay ko atong tayo mamapil gid ako mismo ako mapasok sa ako ang ka init kung unsa man manguli na lang tama pero magtana sa pharmacy kung unsa itambal sa imo kay dili naman kay basin kabalo man ang pharmacist nga na say gibati nimo pwede man ato pangutan na lang sa pharmacy mo to manguli mi wala gyapon sa kung huna-huna bitaw nga basin di ay katuyuan sa Ginoo bitaw nga di sa akong pag-worship bitaw gyud magsayang ako diya lang diya sa pag-worship sa iyahang para iya bitaw ko na kuan nga ako gyud dapat nga na wala gyud na sa akong huna-huna antud sa nakauli na mi nakatulog ko pagtulog na ako ay wala pa ko katulog ato di
akong mata pa pero ang akong makapitan kay kanang lahina na ay kanang bitong vision bitaw nimo nga kining mata ka ito girl sulod si mo una ba tayo makita dira bisan tuod dili tinuod kay mura bitaw kagahalusinate nga natungod akong kainit ato. Kita na ako mga igsoon, naigahawid sa kamot. Kabirahon ko. Pag birahon ko, murag akong anino rang ang mabira. Akong lawas, dili mabira. Napagtuit ka ng tunog, nasunugan. Ang ako radong gibuhat, nagtitira daw pakpak. Nya, ang sunod na po di senaryo kay nakoy mga pauban, nakaputi. Nya, gapapakpak sila, gauban ko sa ilag pakpak. Nya, pagkataw dato nakatulog na ko. Hallelujah. Ay, kaya Ginoo mga isang pagtulog na ako. Ganang nahadlok kay ako man nga tao pag mas galing na makuratan ko. Kaya mukuan ko ka na bitang inimitang makulbaan gid kayo tapos mag-adrenaline rush makulbaan gid. Pag sa pagtulog na ako mga iso na nanawag sa ako kay nga tingin yun siya na tingin siya sa ako tawag ko niya na pagdali na iyak kong bibila pagdali na pagmatan ko nakadisa yun ko nga siguro gitagaan yun ko mga signs na ginubitaw nga ako maghalad ako yung mag-lead sa worship pamaagi ato so mao to anak ko nagpasaylo ko nagpasaylo sa Ginoo kay nga ako siyang gibalibaran kamayo to nang luyo sa iyang kamayo sa akong kinabuhi gibalibaran gyud ako siya sa nga nga bisan sa pag-worship sa iya ang iyang gipangayo lang to ato ating pero bisan atong kasing di nato mahatag sa iya ha marami tawag ka na ginapalingan sa Ginoo Tagalin ko ato, nakarealize kung sa iluwagin ko Ginoo ko. Talayod ko sa akong lawas nun bitaw nga desisyon bitaw nato nun bitaw nga akong ginahuna-huna ato dili gid ko tapos Ginoo kay naapay mas maayo Ginoo na pag mas mahala dili lang kaugalingan sa imo pa ako dili pagid ko ready dito mura bitog bisan gipluwas na kaniya pero ikaw mismo mo insist nga dili sa kakay pa ka ready what if Ginoo na impo what if bato na sa Ginoo sa imo mo siya sa imo nga ay ayaw panalanginan ka niya pero may nga ay ayaw na lang kay dili pa katakos what if nga na ang buhat muna na-realize na ko nga kung sa to kasayo akong gibuhat nga niingon ko nga dili ko mag-lead sa worship matugay padayon na ako nagpasaylo ko sa nagpraktisa ako nagsige ka sa Bible kung sa angay na ako buhaton para bitaw bitaw makarang tinud-anay nga pag-worship niya sa Ginoo kay kung wala dili nung pag-worship niya sa Ginoo wala gid kuan na nga to ang pag-worship ba walay bihog nga na maayo gid kay ang Ginoo ay sa pag-practice pa lang na ako mga igsoon ga-practice ko dira init kay ko wala dili ang akong ilang wala sa musaka kanaog mainit mo mupos na po na pero the practice ko wala gid ko lain ginahuna kundi akong kaistorya ang Ginoo para bitaw kada kuan ko wala gid ang tulod sa akong dila lahi na nga lingwahe dili na ako masabot yan ako nga Ginoo salamat gid kaayo bitaw kay isa ko mo bitaw kong gigamit para makapahimaya sa sana nang himaya bitaw ka gigamit bitaw ko nimo nga ni batanon lang bitaw ko mo bitaw kong mura bitaw tinawag kay daghan man kay daghan ang many are called but you are chosen Murang tingal nagpasalamat ko sa Ginoo kay gamit ko niyan
worship apon nga walay nakababag, walay nagkakulang sa presensya sa Ginoo. Salamat kayo sa buhay atong buhay. Yes. Bisan pa man nakadesisyon ko, nakabungat ko story. Di na ko siya, gibalibaran gid na ko siya. Ngayon, sa mga, wala man lang na ako na-realize nga. Karon kay wala gid ko niya wala ko niya gibalibaran bitaw. Nalipay kay ko sa giguat sa Ginoo. Akong kinabuhi kay wala jud ko mabuhat lamang kung ako sa ako alam ko gatingon sa akong gihatag na lang hatag na ko sa Holy Spirit bitaw kung unsa akong gihatag na ko sa Holy Spirit tanan-tanan wala na gyud nagpatigbabak kung unsa ko katsadag tingog unsa ko sa kamaayos akong kaugalingon tama gi-offer na ko akong tanan-tanan ang naglihok na gid ang Holy Spirit mga to salamat gid kay sa Ginoo kay gitagaan ko niya bitaw kasing-kasing bitaw nga kabalo mo tan-aw kung asa sayo asa ang tarong bitaw nga buhat bitaw na munang diha gid ko makaingon nga gibag-o gid bitaw ko niya mao to pastor Oh, money okay, dalain kay ang Dios sa walay katap Okay, Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat, Sister Janice, ang Ginoo magapanalangin. O nakay giandam nga awit. now pag kukas pero wala mo good kay speaker lara din na mo ko sa gawas kay dagto hinay kayo ang signal. Sige, okay na lang. Mga pagpanimbayan ni mo, Sister Janice, panimbayan ni mo, pangamusta. Nagpasalamat kog dako dia Pastor Elias kay kita kunimog higayon nga makatestimony balik kung unsa ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Hallelujah. Pero dili bitaw gid ma measure kung unsa ko ka pasalamatan dia sa Ginoo kay gibago jud niya akong kinabuhi. Nabago jud ko. Pasalamat gid sa Ginoo. Nagpasalamat pud ko sa mga young people nga nag-encourage ako sa mga kauban sa simbahan nga usa sa mga gigamit sa Ginoo para mas maluol bitaw ko sa iya ha. Mas maluol sa Ginoo. Salamat kayo sa mga kaigsuonan nga nagpadasig ako Salamat kayo. Tapos Happy Mother's Day po sa tanan mama. Sa tanan mama nga mga viewers. Happy Mother's Day sa tanan. Yeah. Sa ako pong ate nga nasa gawas, Happy Mother's Day. Sa akong mga igsuon nga na po diri sa Happy Mother's Day sa inyo. Kay Tatay Pastor Celestino Basahan, advance happy birthday mo lang Pastor. Okay, dalay ko na itong buhay nga Diyos. Salamat ka no, Sister Janice. Suban sa mga ginikanan panalayin kanunay sa Diyos. Suban sa mga kaigsunan panalayin kanunay sa itong buhay nga Diyos. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat sa itong igsoon, Sister Janice Diokino, nga ni mapanahon na mga kaigsunan. Nga nanausap siyang pag-upagyad, Sister Janice, nga nakalagad o Ginoo. Pero naning kamot na si pagkinabuhing Kristohanan. Okay, dalay ko na itong Ginoo. Salamat sa itong igsoon, Sister Janice Diokino. Ning mapanahon na mga kaigsunan o sa kabatanon nga naningkamot usab sa pagkinabuhing Kristohanon. O sa kabatanon nga taliwala nga siya pang nauna sa pag-alagad ngadto sa Dios.
Inana ka kuan mga kaigsunan ba nga dili mo matugkad ang pamaagi sa Ginoo nga diin sa mong pagkinabuhi dili ni mo aninaw dili ni mo tugkad dili ni mo masabtan nga diin is ikaw usa na sa mga gipili sa Ginoo. Daw usahay malimot ka muna nga ni mapanahon na ana na gyud nagtinuod nga nagkinabuhing Kristohanan ang atong Sion Sturgeonis. Gani nahimo na sab siya nga worship leader. Ina kuan mga kaigsunan nga dali siya nga gigamit sa Dios. Tungod kay nakita sa Ginoo nga ang iyang kasing-kasing kay wa may matago sa mata sa Ginoo. Muna nga sa diyang aksyon niya nga balibaran ang ulaton sa Dios. Pakitaan sad sa Ginoo sa mga butang nga mga milagro nga butang nga din gihatag ngadto kaniya. Sila ba katong dagan sila sa ospital. Din pinagila magmapag-awit mga pagdalay ngadto sa Ginoo. Tingalan niya nga yang inahan nga nara sa entrance sa ospital. Nga din mainang mading ginhawas yung inahan. Di pag ito niya nasabti ug hangtod nga gipakitaan gid sa Ginoo sa mga talan-awon. Nga din ang iyang focus ngadto na sa pagdahig ngadto sa Dios. Muna nga nakigsulti sa Ginoo. Inana kanindot mga kaigsunan nga kining atong kasing-kasing kinabuhi usahay aduna kay kitay kakulangon. Tungod kay kita tawhanon pa man ning kalibutan. Muna nga tungod sa atong pagkatawhanon daghan ka atong mga katarungan. Pero gusto sa Dios nga nining mapanahon na gamito nato atong kinabuhi diya sa kinabuhing Kristohanan. Muna nga ilabihan kanindot mga kaigsunan. Muna nga salamat sa atong igsoon Mr. Janice Diokino nga ni mapanahon na naning kamot na sab siya sa pagkinabuhi nga moy uyon sa kabubuton sa atong biyang Dios. Naning kamot na siya. Na muna nga ni mapanahon na iyang mga kaigsuonan ginikanan latang masayod nga siya mahimong iwag kahayag sa tanan niyang mga kaparintihan. Kay tungod kay gipili man niya ang kinabuhi kanang giyon sa balang kasulatan kanunay nato nga ginabalik-balik nga pili ang kinabuhi aron mabuhi ka ang tibok mong kaliwatan. Ot pasabot kung mahimo siyang gayud, mahimo siyang kahayag nining mangitngit nga kalibutan kay ngano mang makaingon man tag mangitngit ning kalibutan. Tungod kay hilabihan kapuno sa mga kahilayan o kanang makalipayan nining kalibutan. Nga kanang kung musagol ka sa kalipayan ning kalibutan na malimot ka nga mudayeg ka ngadto sa Dios. Kay ngano man ang imong una-una ka kanunay lang ka nga mag-enjoy sa imong kagalingon. Kay matud pa sa adunay mga pinulungan. Nga samtang aduna pa'y kinabuhi ko no, pa'y muslan. O enjoy ang kinabuhi. O sa paglipay-lipay. Pero, ang pinakanindot, nga enjoy na to atong kinabuhi sa pagkabot sa presensya sa Ginoo. Dili na sa atong kagalingong kalipayan, kay kini atong kagalingong kalipayan, dinhiragin ning kalibutan. Pero enjoy na to ang atong kinabuhi sa pagkabot sa presensya sa Dios o pagkinabuhing Kristohanon. Maagi man kita sa daghang mga problema, pero malipayan ang atong kasing-kasing. Malipayan ang atong kasing-kasing nga kanunay nga bation ang presensya sa Ginoo. Kay kanang kaptangan makaigsunan kanang kalipay ning kalibutanan. Tapaw ra gid mga kaigsunan ang kalipay. Malipay ka na ning maorasa, pagkahuman nimong lipay-lipay, mobanlos na sad ang daghang mga problema. Pero kung bation nimong presensya sa Ginoo, ang kalipay di nimo matugkad nga kalipay. Inana kanindot mo aduna may daghang mga problema kay bisan tuod nga kung moalagad kag Dios adunay problema, kung di ka moalagad nagapoy problema. Pero ang pinakanindot kung moalagad kag Dios nga aduna kay problema, hupayon sa Dios. Hatagan kag tinuod nga kalipay, nga kanang kalipay nga gikan sa Dios. Kay kanang kalipay nga gikan sa Dios adunay tinuod nga katagbahon sa imong kasing-kasing. Muna nga inana kanindot makaigsunan. Muna nga ni mapanahon na nga atong pagtulunan nga kanunay nato alagaron, kanunay nato pamalandungon nga kining pagkinabuhi nato ning kalibutan nga ang atong pagkinabuhi nga kanang uyon sa kabubuton sa Dios nga din magkinabuhi kita nga nganong tuod nga nining kalibutan magkiningkamot man ta sa pag-alagad. Nganong tuod nga ning kalibutan na bantayan man nato atong mga lihok nga dili kita makasala batok ngadto sa Dios. Tungod kay aduna kitay naggipaabot. Kanang gipaabot nga kinabuhi nga walay katapusan. Walay tao nga
imong pangutanon gusto ba kag kinabuhi nga walay katapusan? O tanan gyud mo ingon nga oo. Pero ang dalan nga gustong ipasubay sa Ginoo dito sa sangkad. Munang ingon ang balang kasulatan nga sigpit hiktin ang dalan padulong sa kinabuhi nga walay katapusan. Og daghay nagatinguha niini pero jutay ra ang makahimo. Kay ngano man gusto manilya ang iyang kaugalingong kalipayan, gusto niyang tumanon, gusto niyang himuon. Ang kalipay sa Dios dili niya gusto tumanon, kay gusto niya nga muadto siya dapit sa gusto nga ipatuan sa Dios, gusto nga sa gitaganan sa Dios, pero ang binuhatan, ang mga dalan sa binuhatan ngadto manggod sa kalaglagan. Muna ni mapanahon na tungod sa kaluoy, tungod sa gugma sa Dios sa mga tao, muna ang pulong sa Dios kanunay ginabutiag. Muna sa ako nang ginabalik-balik nga kanang ingon sa balang kasulatan, may kay ganun kagula isulti ang pulong sa Dios. Kay ngano man hilabihan manggug kita ka abililon sa tubangan sa Ginoo. Muna nga samtang nagapabot kita, siguraduhon gyud nga atong pagpaabot nga anaa sa kahimayaan, anaa sa presensya, anaa sa kabubuton sa Dios. Kay kung nagpaabot kita paghuman nagpakasala kita ning kalibutan, munang may nga nang Ginoo pahawa mamuhatog daw tanula ko ikaw ikaila. Apan kung nagpaabot kita nga ning kamot sa kinabuhing Kristohanon, kanunay nagapamalandong sa presensya sa Dios. Munang adunay pinakanindot kayo nga ginapabot ka ng kalipay, kanang kinabuhi, kanang gisad sa Dios, nga kinabuhi nga walay katapusan. Dinana kanindot makaigsoon. Manatot pa din nga kanang atong ginakuhaan og meaning ang kanang rapture. Kay mo man kanay atong paglaom gyud nga mahikling kita, malikay kita na ng kadakong kasamok, dakong kangilngig sa panghitabo sa kalibutan, nga kung walay Dios imong kinabuhi ilabihan adunay dakong katalagman nga buot sa kalibutan. Muna nga adunay pagginulsong, adunay pagdawat, mudawat ka sa kamanduan, mudawat ka sa Dios, muila ka nga si Kristo mao ang tinod nga Dios. Apan kundi ka mo ila, munang giingon sa balang kasulatan nga sayon kayo ang determine, sayon kayo ang pag-ila sa mga antikristo, kay dili mo to kang Kristo. Pero katong mudawat, katong nagtuman sa kabubuton sa Dios, motong mga Kristohan, motong nagatuman sa kabubuton sa atong Ginoo. Muna kinahanglan nga adunay pagsalig ang usa ka tawo. Mas sinaligon ngadto sa Dios o adunay mapag-ampo ngadto sa Ginoo. Okay, bisag kung saan nimo alagad ngadto sa Dios, pag wala ta insaktong koneksyon ngadto sa Dios, munang gingon nga mahidalinas ngadto sa panulay. Munang adunay pagtukaw, adunay pag-ampo, adunay pangaliupo. O kinahanglan nga adunay pagsabot. Masabtan nato ang pag-alagad, masabtan nato kining kinabuhi nganong nakaalagad ta ngadto sa Dios. Nga sa diyang masabtan nato, muna atong testifier nga matud pa niya nga wala sa kasabot unsay mahitabo, manang giingon nga isa yang pagbalibad wa sa mahibalo. Pero sa diyang nasabtan niya nga di ay gusto siya nga gamiton diha sa kahimayaan sa tuboy nga Dios. Muna matud pa din nga kinahanglan nga masabtan nato og ang letter R sa bahin sa rapture, kanang reborn, kanang atong daan nga kinabuhi, atong daang pagkatao, atong kuhaon, atong hukason. Kaya matud pa din sa Efesio 4:22, hukasan ninyo ang daang pagkatao nga dala pa sa inyong karaang paggawi sa kinabuhi nga nadunot pinagis sa malimbungong pagpangibog og magpabag-o kamo diya sa espiritu sa inyong mga salabutan og isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong og pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Ina nagkanindot mga kaigsunan nga matupa hukason nato ang daang pagkatao sa unang kinabuhi sa pagpatuyang sa kalibutan. Munang atong testifier matud pa nga nagpasalamat sa Ginoo kay gibag-o siya sa iyang kinabuhi. Iyang naaninaw nga sa iyang kinabuhi sa unang kapanahonan, iyang nakita nga gibag-o gyud sa Ginoo.
kaysa una yang matod panilihukan yang binuhatan madalahi na ni mapanahuna tungod kay nagsugod naman siya sa pagkinabuhing Kristohanon. Muna nga matod pa nga hukasan ninyo ang inyong daang pagkatao. Daan nga kinabuhi, magawi, muna nga dala sa inyong karaang pagawi. Sa kinabuhi, ug nga dadunot, pinagi sa malimbungon nga pangibog. Sino ba kadana? Malimbungon nga pangibog. Pagpangibog nining kalibutan na. Mabita na sa unang kapanahonan. Nga kung unsa ato makita nining kalibutan na gusto nato kabuton, gusto nato nga labi nagtanaw nga tuarang kalipayan. Tuara dito malipay ko. Una labi nag makabatanunan. Ang gipangita sa makabatanunan kanang malipay ang ilang kaugalingon. Malipay ilang unod. Muna kung asa dapit ang bibo. Dito ganahan gyud ang makabatanunan. Pero unsay gingon sa pulong sa Dios nga hukason nato ang daan natong pagkatao. Muna nga sadyang moalagad kita sa Dios, katong daan natong kinabuhi aton ato ko tong hukason. Muna nga og matud pa og isulob ninyo ang bagong pagkatao. Nga sa tinuod nga pagkamatan o pagkabalaan gibuhat sama sa dagway sa Dios. Muna nga ang daan natong kinabuhi atong ilisan sa pagkamatarong nga mo'y pagkamatarong ug pagkabalaan. Sa una dili makita ang pagkabalaan kay labi na karon mga urog sa kalibutan. Ang pauso sa kalibutan makita namong hilabihan. Mabitaw nang maglakaw-lakaw ka nining taliwala sa syudad. Yan mo makita ang kangilad sa kalibutan. Adunay daghay mga talan-ahon. Indot nimong talan-ahon. Pero adunay sa mga talan-ahon nga magayon kang hilabihan kangilad. Sa unang makababayinan. Ugdang kay makababayinan sa unang. Ngani sa unang kapanahunan. Mabisita ang lalaki. Distansya ra. Dili pwede magduula ang babae galaki. Sa una mahikapan gani ang kamot sa babae sa lalaki. Mo declare na yung ginikanan kasal na mo. Kaya nahikapan ang babae sa lalaki. Inana ka kuan sa una ba? Pero karon ilabihan kada utahan. Ngani ato makita sa mga sinulutan karon. Nga kanang muragig naghukas na nga naglakaw-lakaw sa dalan. Kaya naman tanan ang ship sa tanang sa lawa. Labihan ka porma na. Pag ang mga lalaki, lantawon sa digidayon sa mga lalaki. May gulay mata, may matod pa sa uban nga ang katurang daotan, daot o goto. O dili siya makapansin. Basta gani, adun na kay makita ning kalibutan na dali kay mapansin basta normal imong pangunaw na. Una nga kung sa unang kapanahonan inanatang ang kinabuhi sa kalibutan nga gusto ta magpapansin sa kalibutan. Una nga himuon tanang paagis sa nining kalibutan na para usab mapansin, para usab nga murag mahimo kang kanang murag sikat ang imong paminaw sa imong kaugalingon kay ang tanang mga mata to ama nakapunting adto kanimo. Turoy dayon kas taliwala sa daghang duot sa katawhan. Ang mga tao mapansin gid ka kay murag ikaw ra maginaglahi. Pero kung kamo na nataparehas tanan, parehas na mo. Namon aning panahon na sa kangilad sa kalibutan. Gusto sa Ginoo nga usbon ang dagan sa kinabuhi. Kaya dili man gusto sa Dios nga moadto ta sa kalaglagan. Kaya gusto sa Dios nga nining samtang aduna pagkita kinabuhi bag-o na to tong kagalingon. Una gusto sa Dios nga sukason nato ang daan natong pagkatao. Og isulob nato, matud pa isulob ninyo ang bag-ong pagkatao nga sa tinuod nga pagkamatarong og pagkabalaan ka nagtinuod ba? Aduna may imong gideklar sa imong kagalingon matarong ka. Imong gideklar sa imong kagalingon balaan ka. Pero sukwahi sa imong binuhatan. Sukwahi sa imong ginabuhat. Muna bitaw nga kanang gingon sa balang kasulatan. Ya, kung nahigugma kamo kaon nako inyong tumanon akong mga sugo. Nawagi tao nga moingon ta sa tao nga gihugba ba nimong Dios. Mugid ang tao gigugma. Pero ang pinaka-conclusion, kung nahigugma kita sa Dios,
tumano na to atong ang sugo sa atong buhi nga Dios. Para sa anak ba? Nga kon matinahuron sa siyang ginikanan, pagsugo siyang ginikanan, diretso din siya tuman. O bitaw na nga karon kay sa kalibutan. Nag-celebrate sa adlaw sa mga inahan. Muna nga ang pagtahod sa ginikanan, dili lang kay sa usa ka higayon, dili lang kay sa usa ka bulan. Bitaw na nga nasa social media. Siya nga pa-post pa ka sa social media nga Happy Mother's Day, taas pa kay mga mensahe paguman masinukulon ngadto sa ginikanan. Kanang dili lang sa propaganda ba, kinahanglan kinasing-kasing pagsugo sa ginikanan, malipahin ka nga mutuman sa sugo sa ginikanan. Dili kay pagsugo mas dako pa kag kasuko ngadto sa imong ginikanan kay gisugo ka. Pero malipahin ka nga mo tuman sa sugo sa imong ginikanan, pagsugo pa lang niya ilabihan imong kalipay. Muna sa imong ginikanan malipay sa nga magsudoong kanimo nga malipahin ka nagatuman sa mga sugo sa imong ginikanan. Muna tinuod. Kaya ingon ang pulong sa Dios nga kun higugma kamukan ako tumanon na ninyo ang akong mga sugo. Mutuman kita sa sugo sa Dios. Muna tinuod nga mga anak. Pero suwail nga anak, masahay pagsugo sa pagtawag sa ginikanan, ilabihan ang pagbagutbot sa mga anak. Okay, dili gusto sugoon kay nga naman mabalda ang yang mga pagdula. Masahay realidad sa kinabuhi sa tao, mga kabatanon. Masahay unsa pa man na, module pa na o dula. Ngayon na yung anak, module pa ni. Pero di ay dito na nakababad sa social media, dito na nakababad sa gaming. Di ay para panakip botas lang nga naghimog usa ka assignment o guban pa na ang gusto sa Ginoo kanang tinuod nga gugma. Ning kalibutan uban sa dako nga Tinuod nga pagkinabuhing Kristohanon. Hukason nato ang daan natong pagkatao. Kato sa unang panahon nga badlungon ta, sa unang panahon nga masinukulon ta, kato sa unang panahon nga di ta patudlo, kato sa panahon nga di nato masabtan ang pulong sa Dios, sa tong panahon nga bisan tuod mga kaigsunan nga adunay mga kabataan nga ilang mga ginikanan ng Kristohanon, pero lamasay ang ginikanan nga adi ang anak nagpatuyang ngadto sa kalibutan, kuyog-kuyog sa mga barkada. Una nga ni mapanahon na nga dili ka mahimo exempted kung inborn ka man nga nalagad og Ginoo, so siya imong kagalingon kung angayan ba sa tubangan sa Dios. Inana ka nindot mga kaigsunan nga dili pa ulay ang tanan. Una nga matud pa din nga hukasan ninyo gikan kaninyo ang kabakakan. Kasi na ba kanang hukason ang kabakakan mo nang hukason sa tong kagalingon? Dili kini atong sanina kundi dili ang atong kinaiyahan, ang kabakakan ug ang tinuod nga kinahanglan mo isulti. Ninyo ang matag-usa ngadto sa iyang silingan kay kita mga bahin man sa usakas usa. Usahay labi ng mga silingan magsinumbunga, labi ang isa amiga, ang isa iyang gikontrahan o report nga to siyang isikataw, iyang dauton iyang isikataw hantod nga mag-inawaya na gito sila maayo, mahimo lang mortal enemy, mahimo ng best enemy, imbis best friend, best enemy. Kaya nga naman nagsunlod-sunlod gisunluran ang iyang mga chismis nga to siyang laing higala. Unang ingon ang balang kasulatan, hukasa gikan kaninyo ang kabakakan og ang tinuod kinahanglan mo isulti. Ayaw nang bakak. Nasa unang atong mga hilabihan kabakakon nga nagapang tao daot sa dungog ngadto sa isig ka tao. Nagapamakat. Ingon ang bulong sa Dios nga hukason ninyo ang mga kabakakan og ang tinuod kinahanglan mo isulti ninyo nga matag-usa ngadto sa iyang silingan kay kita mga bahin man sa usag-usa. Muna nga isulti ang tinuod. Muna pagkasuko ka mo, adunay bahin sa balang kasulatan nga pwede ra magkasuko. Pero yun na ingon nga apan ayaw kamo pagpakasaka o pagpakasala. Sa iyong pagkasuko ayaw pasalupi sa adlaw ang inyong kasuko. Muna'y
adunay pwede ra ka masuko. Pero kanang kasuko nga Dios nun nga kasuko. Dili katong buha na din kag hinigib. Muna hinungdan nga paguman. Adunay usa ka istorya kay nagpailagid siya nga isog. Pukas-ukas siya kay isog lagi. Adunay dakong drawing siyang lawas. Nga wala, grabe kadako. Pag-abot niya sa unahan kay aduna pa mas labing isog niya. Paglantaw niya, uy, isog pa man din sa ako. Katong drawing sa iyang lawas nga hilabihan kadako nga kobra. Igna din sa iyang katba nga unsa man ang drawing sa imong lawas. Naingon na lang siya gwate. Tungod kay nakita niya, uy, mas isog pa man din siya sa kaysa ako. Muna usahay kining atong kaulit ba. Pag maharuan kita sa mas isog, murag mo kupoy ra dayon. Pero ang pinakanindot kayo, nga kanang pagkasuko nga dili pasalupag adlaw nga dili magpagkasala matud pang ayaw kamo pagpakasala sa inyong pagkasuko. Ayaw pasalupi sa adlaw ang inyong kasuko. Munang Kristohanong kinabuhi sa una hilabihan. Bisag matud pa sa uban nga murag siya ray masuko. Munang uban, munang usahay maka padaot sa tong kinabuhi. Labi nag mga Kristohanon adunay makasilo. Walay kay ang tinuod nga Kristohanon. Kung aduna kay kasilo isang isig ka tao, namo na dili na pasalupag adlaw. Karon pila naman kadlaw ni salop. Pero kung wala, mo na pinakanindot kayo. Mo na pinakamaayo kay makaigsoon mo na Kristohanong kinabuhi. Mo na nga daang kinabuhi, daang pagkatao atong hukason o kanang mo nang magbag-o sa kaugalingon mo nang reborn. Mo nang kabahin kita sa rapture, mo kabahin kita nga ikot up kita sa Dios, kuhaon kita sa Dios kay nganuman nagbag-o kita sa atong kaugalingon. Ina na ikanindot makaigsunan. Og dalaygon atong Ginoo. Salamat ni mapulong nga kini mapulong makaigsunan makapahatag kinig dugang kalig-on kadasig sa atong pagkinabuhing Kristohanon nga ni mapanahon na alagaron tagid tinuod ang atong buhi Dios. Alagaron ta ang atong buhi nga Dios nga ni mapanahon na nga ang pagkinabuhing Kristohanon nga kining kinabuhi diha lamang sa atong buhi nga Dios ang atong saligan sa kanunay. Og dalaygon tong Ginoo. Salamat ni maura sa makaigsunan nga taliwalas nga tungod man kay nagkaana magikagipot atong makapanahonan makaigsunan nga ning mapanahon na atong kanunay nga pasidunggan ang atong buhi Dios. Og dalaygon atong Ginoo. Salamat sa atong makaigsunan nga kanunay usab nagasunod ni atong social media og ana pa kanunay Sister Bibi Rapa Bosano. Salamat Sister Ila Hope Dixon. Matupag, God bless you always, Sister. Presensya mo, umahawit ako, magtatap. Okay, dalay ko kang Sister Bibi Rapa Bosano. Salamat, Brother Uji Lupin. Salamat ang Ginoo magapananin kanimo, Sister Jennifer Tap. Salamat, Sister Anacel Inantays. Good morning kanimo. Happy viewing kanimo, Sister Anacel. Panalangin ka kanunay sa Dios na mapanahon na o matupag. Good morning, Pastor og sa tanan viewers. God bless us. Okay, dalay ko galay. Salamat kan Mr. Anacel. Sister Jennifer Tap. Salamat, Marilyn Miriam Toremot. Sa iba niyo, salamat ang Ginoo magapananin kaninyo na mapanahon na o kang okay, salamat Sister Jennifer Taps, also sa atong regional supervisor sa Bohol, Pastor Arnel Tixon. Good morning kanimo, Pastor Arnel. Panalangin ka kanunay sa Dios ni mapanon na tagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog og matud pan Mr. Miriam Tremotse matud pa amen, hallelujah. Pastor Bilboy Tunyakaw. Good morning kanimo, Pastor Bilboy. Atagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog sa imong pagpanginabuhi pagpanimbasog og sa imong ministeryo dihang dapita panalangin kanunay sa atong buhi nga Dios na nakanindot makaigsunan mga madasigon atong Anchor man dapit sa Cebu. Good morning kanimo, Pastor Bilboy. Maylin Adol Kasal, salamat sa imong sign of love, sign of praise ang Ginoo magapanan kanimo ni mapanahon na ang Ginoo panalangin ka kanunay sa Dios uban sa atong makaigsunan dihang dapit sa Opol, Misamis Oriental. Sister Marcy Caport ang Ginoo magapanalangin. Dalaygon kang Sister Marcy Caport is watching. Okay, Miriam Torimat sa amin, praise God. Og dalaygon atong Ginoo. Salamat sa tanang mga komento ni mapanahon ang Ginoo kanunay naga hatag dugang kalig-on kadasig sa matag sa kanato. Okay, o kang Sister Brother John William Matupag. Good morning, Pastor og Tibok Panimalay. Dalaygon ang atong Ginoo sa kinabuhi labi sa iyang matamis niyang mapulong. Happy watching everyone. God bless us all. Okay, salamat kanimo, Brother John. Banalangin ka kanunay sa Dios ni mapanahon natagan ka kanunay sa Dios sa kusog kabaskog uban sa imong pagpanimpog kamot pagpanimbasog panalangin ka kanunay sa Dios. Alan Royer Bill Sisira matupag, praise God, hallelujah. Okay, good morning sa atong makaigsunan dapit sa Marosol sa Misamis Oriental. Sa atong makaigsunan sa Tuyor family, Nazareno family, Brother Arnold, Sister Jima, Sister Rhoda Haudian Nazareno, Brother Windem, panalangin ka, Brother Gian, o sa tanang makaigsunan, mga listeners, mga Oy family, mga
to your family ug sa tanang makaslingan ang kutob sa mabot sa kaimanan. Brother Alan Tuyo, good morning kanang tanan ning mga panahon na. Okay, dalay ko tong buhay nga Diyos. Sister Julie Kalapi, matupag good morning Pastor Dios and to your family. God bless us all always. Okay, salamat Sister Julie, ang ginamag pananing Sister Naida Grote, ang ginamag pananing kan Mr. Naida, pananing kakanonay sa Dios. O gumatupad Sister Marin Bertanas, good morning po. Sis, God bless. Okay, salamat og Sister Naida, miss you. Yang ko love you. Okay, salamat Brother John, matapasalamat sa mag-alad sa awit testify, panalanginan mo sa Ginoo, ilabihan ka ni Sister Lisa Yunan, good morning kani Mr. Lisa. Maraming Bertanas, matapag good morning po sis Jan, good luck. Okay, Brother Alan Toy, matapasalamat sa nag-awit og sa testimony, glory to God. Labihan kanindot Pastor Aileen Timario, good morning kanimo Pastora, uban si mong pinlanggang Kapigas, Pastor Danny Timario ang ginamag pananayin. Ay dapil sila Moncho Lobas, good morning kanimo, salamat sa mong sign of love. Matupad ni amin. Maraming Bertanas sa matupad in short Pastor, kitang mga nangalagad sa Ginoo dili na ta dapat mo appeal anak nga celebration sa kalibutan kaysa tanang panahon mantanag sa ulog ana isip usa ka buutan nga anak kinana ilabihan kanindot makaigsyonan muna nga kay dili lang kay sa usa ka adlaw nato igrit atong inahan amahan tanang panahon kay kung sa isa ka tuig kay isa ka lang mo great ilabihan pakitang tao ra na sa makaigsyonan kinalan nga atong higugmaon mahalo nato atong maginikanan sa tanang mga panahon. Una nga may problema nga aduna ka special nga panahon gyud. May problema. Importante tinud-anahin. Dili lang propaganda. Dili lang kay para mahimo kang para mukan pero nindot makaigsunan tanang panahon tahuro nato atong inahan, tahuro nato atong mga ginikanan. Kay diha mo nay sukdanan kay kanang giingon sa balang kasulatan ba. Nga ang pagtahod sa ginikanan adunay dakong saad kinabuhi nga walay katapusan o hatagan sa Dios kanang hatag sa Dios nga hatagan kag taas nga kinabuhi. Kamong mga anak kinahanglan managsugot kamo sa iyong ginikanan diya sa Ginoo kay buhat kini nga matarong tumawad ka sa imong amahan ug inahan kini mao ang naunang sugo nga may saad. Adunay saad sa Dios. Aron magmauswagon ikaw og mataas ang imong kinabuhi dinhi sa yuta. Ilabihan sekreto sa taas nga kinabuhi kanang pagkamatinahuro nimo sa imong ginikanan, kanang pagtahod nimo. O dili lang kaysa sa katoy ka usara ka mo tahod ayaw. Tanang panahon tahuron nato atong maginikanan, atong higugmaon sila. Kung aduna ka may the best nga imong himuon sa imong ginikanan, himuan na kaning mapanahon na og sa tanang mapanahon sa tanang gutlo sa imong kinabuhi, atong higugmaon mahalo ng atong maginikanan. Kinana kanindot makaigsunan mo na nga hilabihan pagkamay sa atong Dios ning mapanahon na. Og dalay ko atong Ginoo, salamat ni maorasa makaigsunan nga atong ang mapulong nga kining tanan makapalipay makapalig-on sa matag usa kanato kitang tanan magbadasigon hangtod sa pagbalik sa atong buhi Dios nga kitang tanan makaalagad nga masinugtanon sa kinabuhing Kristohanon. Og dalay ko atong Ginoo magaampo kita lang sa pagtapos ni atong mga minubong abulaton. Kanimo labing gamanan sa limbahan nga Dios walay katapusan. Salamat kay Ginoong Dios ni maorasa. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw may sa mong kinabuhi. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw gayud nagatabang ka namo. Salamat kay Ginoong Dios nga ikaw gayud nagahatag ka na maglugay sa kinabuhi. Og ni mapaorasa Ginoong Dios imo kaming gimata, imo kaming gilig-on nga diini mapanahon na Ginoong Dios nga kapabuhagay na sab ang mga kadaugan mga kahibulong ang buhat nga maghimo sa matag usa kanamo og ni mapanahon na Ginoong Dios ang among pagkatao, among pag-usbon kini gikan sa pagkadautan ngadto sa kinabuhi ng Kristohanon. Laygon ikaw sa katapusan tabangan mo kaming tanan. Buligan mo kaming tanan. Nga kini among nabilin nga kinabuhi, amo kining magamit alang sa paghimaya diha kanim. Magamit namo kini Ginoong Dios nga kanunay kaming moalaga diha kanim. Magamit namo kini Ginoong Dios nga kanunay kanamo mapasidunggan. Magamit namo kining tanan namong talento Ginoong Dios diha sa paghimaya pag-alaga diha kanim. Busa Ginoong Dios pasidunggan ikaw. Busa Ginoong Dios pasalamatan ikaw. Kay ikaw lamang among dalang panan, ikaw lamang magtatabang sa kanunay. Bansa mga kaigsunan, mga ka-office mate Ginoong Dios sa tagan mo kanunay sa kusog kabaskog, ilikay sa tanang matang sa makanawat, proteksyonan mo ang tanan. Bansa mga langdong huwis sa tagan mo kanunay sa kusog kabaskog, ikaw mga proteksyon magatabang. Danaygon ikaw sulay katapusan bisan pa Ginoong Dios ang nagadumala sa panggobyerno gikan sa pinakalabing ubos ngadto sa pinakalabing taso tong sa katilingban. At tagan mo kanunay sa kusog kabaskog, ang nagadumala sa panglawas, mga doctors, mga nurses tagan mo kanunay sa kusog kabaskog. Bisan pa Ginoong Dios ang nagadumala sa hustisya kaangayan, Supreme Court down to lower court, ikaw magapanalangin
justices, mga judges ug mga abogado ug mga empleyado. Hatagan mo kanunay sa proteksyon kusog kabaskog ang mga panglawas. Dayon ikaw sulay katapusan, tabangan mo kaming tanan. Bisan ang mga magtutudlo gid Dios. Nga nagatiman usab sa module nga pamaagi sa pag-eskwela sa mga kabataan. Hatagan mo kanunay sa kusog kabaskog mga kabataan nga maka answer kanunay usab sa mga module. Dayon ikaw pasidunggan, ikaw pasalamatan ikaw. Oras sa imo ang kanungganan sulay katapusan, pinagi sa mga ngalan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Okay, dalong dalay ko na itong salamat ni Maura.